بون السلام عليكم. رانا هنا في سان باولو، رانا في البوس رايحين بلاصه ما على بالناش وين، ورانا مع خونا زهر الدين جانا من ليون. دوك يعطينا تحليل على البرومي ماتش واش كاين واش راح يكون ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بونجور خويا زهر الدين. Je suis un immigré de Lyon, je suis venu Wahdi, de la France jusqu'ici, justement pour supporter l'équipe nationale d'Algérie. Et justement, j'ai donné beaucoup de ma personne. J'ai perdu de mon temps, de mon argent. Tu vois. Alhamdoulilah, on est là. Dis-nous combien de kilomètres, combien de vols tu as fait juste pour les verts. Moi, j'ai fait pour les verts, j'ai fait carrément tout le Brésil. Hein, je suis venu à un endroit, j'ai pas trouvé. J'ai fait Lyon, Amsterdam, Rio, Natal. J'ai fini à Natal parce que mon billet il était comme ça. Ok. De Natal, j'ai commencé à prendre des cartes. Si je compte le nombre de jours de cartes, combien j'ai fait peut-être 6 ou 7 jours. On va dire que tu es fatigué à mort à l'équipe nationale. Voilà. Mais si qu'il y a les résultats, ouais, moi, je m'en fous, ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. On revient au match. Tu penses quoi? Moi, le match, j'ai vu une première mi-temps. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. C'était pas mal. Ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Ils ont marqué un but. La deuxième mi-temps, j'ai vu le premier quart d'heure. Ils ont su tenir le résultat. Ils ont pas eu de chance. Ils n'ont pas marqué le deuxième but. Mais j'ai vu des gens qui ont lâché prise. Les joueurs. Les joueurs. Moi, j'ai vu des gens qui ont baissé les bras. J'ai vu des gens fatigués. J'ai vu des gens. Achète les Algériens, on n'est pas des lâches. Hein. Nous, la mentalité, regarde, j'ai pas d'hôtel. Je suis venu, j'ai intégré le groupe avec vous. Vous m'avez accueilli bien comme il faut. Bien sûr, j'ai trouvé des chambres. Je suis avec vous. Merci beaucoup. C'est très gentil. Wallah, je vous remercie beaucoup. On revient à la deuxième mi-temps. Tu crois pas que c'était l'entraîneur? Moi, je pense changement, l'entraîneur, peut-être qu'il y a un changement tactique. Un peu retard. Ils avaient du retard, les joueurs. Ouais. C'est pas la faute de l'entraîneur, c'est la faute des joueurs. C'est le joueur qui fait la différence sur le terrain. C'est pas l'entraîneur. L'entraîneur, il donne ses. On n'a pas gardé la balle, voilà. Non, on n'a pas gardé la balle. On n'a pas gardé le ballon, on se débarrasse du ballon, qu'il y ait le stress, alors qu'on n'a pas besoin d'être. Parce qu'ils avaient peur, les joueurs. On l'a senti. Ouais, moi, j'ai senti des joueurs stressés, ouais. Des joueurs qui avaient peur justement de ne pas tenir un résultat, tu vois. Et moi, je te dis, hein, Fouya, comme je te dis, là, je vais à Porto Alegre, je refais encore 1500 km. Comme on est tous, hein, moi, à la mi-temps, s'il n'y a pas de résultat et que je retrouve les mêmes personnes sur le terrain, ça va mal se passer. Wallah, frère, Wallah, ce que je te dis, ça va mal se passer. Ça va partir en vrille. Je vais leur dire. Pour nous, là, pour les joueurs, moi, pour les joueurs, ça va mal se passer, Fouya. Moi, je vais prendre. Est-ce que tu penses que tu dois leur parler? Toi, en tant que supporter. Moi, hier, j'ai parlé avec quelqu'un, elle s'appelle Sofia. Ok. Et elle est qui? Elle travaille, elle travaille pour la fédération algérienne. Algérienne, ouais. Sofia Benman, elle s'appelle. Et elle recrute des joueurs un peu partout dans le monde. Et elle travaille avec la France. Avec la fédération algérienne. Hier, elle m'a dit qu'elle était avec la famille Saaden. Oui, كانوا معنا في le stade, c'est vrai. Voilà, donc elle était avec la famille Saaden. Aujourd'hui, hier soir, normalement, on aurait dû voir les joueurs, mais elle n'est pas venue. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit qu'on partait à Porto Alegre, Belek là-bas. Avant le match, c'est trop tard, je ne pourrais pas les voir. Tu vois? Donc ça fait que. C'était toi l'entraîneur. Moi, si je suis déçu à la mi-temps, ça va mal se passer. Wallah, frère, pour eux, hein. Wallah, moi je vais mal leur parler. Wallah. Je vais aller les intercepter, je vais mal leur parler. Moi je vais leur parler comme des bonhommes. Moi je me suis sacrifié pour eux. Si eux ne se sacrifient pas sur le terrain, Wallah, Fouya, si eux ne se sacrifient pas sur le terrain, pour les supporters, les gens qui se sont déplacés, qui ont donné de leur personne, de leur temps, de leur argent, qui ont laissé leur famille, tu vois, eh ben, j'aimerais bien qu'ils voient cette vidéo. Bien sûr, tout le monde va la voir, Inch'Allah. Inch'Allah, j'aimerais bien qu'ils soient au courant. Parce que pour moi, ils ne sont pas au courant, moi j'ai l'impression. Ils ont pris 400 kilos de viande, on ne mange pas de viande, on ne mange pas de poisson. البوس هنا رون كومبلي ومعنا خويا مو حنايا
باب الواد كش باه يزيد يقول لنا. واش رايك خويا موح جوسكا بريزون في لي ديبلاسمون في لو برومي ماتش؟ بون السلام عليكم. بون جينيرالمون الحمد لله تو سا فا سو فير بيان. لوتيل ديبلاسمون ترونسفير لاباس الحمد لله. اي مي بور لو ماتش سيتادير شفنا الماتش بوتيت كي دخلوا لي زالجيريان هذاك لو بيت هذاك اللي خلى بدل كاع لا تاكتيك تاع لو ماتش باسكو حبوا ميتريزيو لو سكور هذاك تاع 1-0. بون جازو البروميير ميطون مي الكوتشينغ تاع الدوزيام ميطون هذاك ما عجبناش. مي لا بوسيسيون دو بال لا بوزيسيون دو بال ما كنا حنا 34% هما كانوا 70%. سيتادير ديال لا بال. مي لو كوتشينغ تاع اللي استنيناه الدوزيام ميطون باش يكون لو كوتشينغ تاع لونترينور تاعنا سيتادير نا با غاني في الكوتشينغ. تما حليلوزيتش خسر الدوزيام ميل. الكوتشينغ خسر لو بلج ربحوا في الكوتشينغ تاعو. لي تروا شونجمون اللي دارهم لونترينور البلج ريوسا فيهم 100%. D'ailleurs, les deux remplaçants qu'ils ont rentrés, هما اللي ماركوا لي دو بيت. بليس هذاك لافونسون اللي دخل إدريس هذاك il a ramené beaucoup de بليس زاد في الاتاك ديالو. بار كونت حل لا ديفونس تاعنا هو اللي شغل كومون دير حلهم سيتادير ديستابيليزي. عبزة كمل خلينا ابارامون حنا الدروه نقطعو حنا سيبورتور شكينا وكذا عندك الدروه حقك. سينو جينيرالمون كاع لو ماتش ما شفناش الجيري ما لعبوش لو فوتبول اللي لعبوش اللي كنا نبغيو فيها. مي من لي تروا شونجمون كاسكو سوا الحسن وبيان سليماني وبيان غيناس ils ont pas ramené de plus. Rien de rien. C'est-à-dire de Slimani, qui a eu deux actions contre l'attaque. Il fallait avancer. وكان فري كان دخل فري. خويا موح حنا كاين بزاف الناس هضرت في مصطفى حنا واش نقولوا لهم؟ انا ابارامون انا مصطفى سمايطوني بور لو ماتش تاعو باسكو دابري لو ماتش اللي داروا الاخر ما j'étais pas confiant باللي يدخل كاع في لي ماتش هادو. ابارامون il a fait grand match. لي باج يزون باسي من الكوتي تاعو لعبوا كاع. وهكذاك شحال جازو هازار؟ هازار دو زاكسيون انا شفتهم مانيش عارف كاع شفتوهم ولا شافوهم الناس. الى بروفوكي باش يجيب له البينالتي. يفالي مصطفى دار الي مبارع باش يعرفوا الناس برك. سعدان كان معنا قاعد في تريبين الفوق. خونا موح كان قاعد مع الخليفه تاع قطر بتصور بالدليل. وبوكرا قالوا له كابيتان. هذه تبين بلي هاد المناصرين اللي راهم جاو حتى لا يشقاو. الله يبارك خويا موح. جبتني البلاصه تاعنا كانت الفوق كون بارازار هبط باش ماشي بارازار شقيت له دخل. والله غير هي تولي كاع المكتوب تاع بار كنت انا هبط كانوا لي زاجون سيكيريتي كانوا غافلين ولا كانوا ابارامون جي باسي ادخل لقيت روحي بنت لومينيستا البرازيل. خويا كان قاعد قدامي اللي تي با لوان عليا. كان قدامنا لومينيستا. Si on marque un seul but dans la Coupe du Monde. قولوا بلي لي زالجيريان ترافدوا. يا حبيس الفيديو ورينا شوف. السلام عليكم. شوف نقول لكم حاجه اخوتي انا شويه اوبتيميست. حكينا على الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي اوني كونفيون. عندنا ايكيب عندنا كيما يقول لك لي سيبورتور راهم هنا. الجيري تلعب سون كومبلكس سي تري امبورطون بارابور لي زاني اللي فاتوا. كنا كي نلعبوا بالكومبلكس ما كانش لو جون comment dire mettre dans son le fond de jeu c'est ça. Donc كاين لي فون دو جو كاين نلعب كاين نقدر نلعبوا مع ليمبورت. اسكو لازم يدخل ابراهيمي؟ سي نورمال ليكيب كاين ابراهيمي يدخل نورمالمون تيتولار جابو تيتولار مصطفى تيتولار. تو ديبون لادفيرسير تاعنا كيفاش لا حراره كاينه. يقولوا ما يعطيكم الصحة. من الواد يجي لك بعدهم. هاي الكورة رانا في الصبة. عاودوا لي هاي قلنا السلام عليكم. السلام عليكم. بون شونس بور الجيري.